এবং বীরাঙ্গনা মহিলাদের উদ্দেশ্যে জানাই আমাদের রক্তদান সমিতির পক্ষ থেকে অশেষ প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসার আন্তরিক অভিনন্দন সহ সাদর আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ এবং অনেক নিবেদন। আসুন প্রত্যেকে এসে এক এক ফোঁটা রক্তদান করে এই মহা রক্তদান শিবিরকে সফল করে তুলুন। মনে রাখবেন, আপনার দেওয়া রক্ত কোনোদিন বেকার যাবে না, ব্যর্থ যাবে না, বিফলে যাবে না, পরিবর্তে বাঁচিয়ে তুলবে কিন্তু হাজার হাজার দুস্থ মানুষের অসহায় জীবনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে অনেক অনেক মায়ের হারানো হাসিকে। তাই তার গোল্ডেন অপরচুনিটি উদযাপিত হতে চলেছে আগামী 23শে জানুয়ারি জোয়ালকাটা মিলনবিতি হাই স্কুল প্রাঙ্গণে। শুরু হবে সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 5টা পর্যন্ত চলবে একাধিক্রমে এই অনুষ্ঠান। পবিত্র দিনে পবিত্র লগ্নে উদযাপিত হবে এই মহা অনুষ্ঠান, রক্তদানের মহা অনুষ্ঠান। Voluntary blood donation cost you nothing, but it will save a new life. याद रखिएगा दोस्तों, voluntary blood donation cost you nothing, but it will save a new life. स्वच्छित रक्तदान से आप कुछ न गवाएंगे, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी को जरूर बचाएंगे। तो आइए, इसका सुनहरा मौका आगामी 23 जनवरी मिलनबिति हाई स्कूल प्रांगण पर शुरू होंगे। इस अवसर पर सभी प्रबुद्ध नागरिकों, महिला पुरुष, शिक्षक शिक्षिका, छात्र छात्राएं, किसान बंधु, मजदूर साथी, सरकारी कर्मचारी, सिपाही वर्ग, युवा वर्ग और रेड क्रॉस के सभी पदाधिकारियों को हमारे आयोजन समिति की ओर से तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं कि आइए हर कोई आकर एक एक बूंद खूनदान कर इस महाशिविर को सफल बनाने में अवश्य ही मदद करे। धन्यवाद।